علامہ صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ یار صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کب کبھی تو نہیں آئی آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے. چلے بھائی وہ تو آپ کو آنی ہے نا, وہ تو میں پوچھوں گا آپ سے. دیکھتے ہیں کس کو آتی ہے. میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. وہ خود کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے؟ وہ خود کیا نام ہے اس کا؟ وہ اس شرط پر علامہ و مولانا حافظ محمد بلال قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, وہ بلال رضوی قادری صاحب خود کیوں نہیں تشریف لاتے آئیں گے؟ ہاں اگلے ہفتے آ رہے ہیں. اوکے جناب. اس کی ایک وجہ ہے وہ کیوں نہیں آئے. پڑھ رہے ہیں. ابھی جو آپ کا مناظرہ چل رہا تھا نا, ایک مولانا کے صاحب کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا. کون مولانا؟ کوئی مولانا نہیں تھا ادھر, وہ لڑکے کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کہتا ہے میرا موقوف علیہ میں پڑھ رہا تھا. کھجور والی حدیث پر. ہاں کھجور. سنیں بات. انتہائی آپ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے یہاں نہیں آتے آپ کے پلیٹ فارم پر. جی. اور اس کی دوسری وجہ کہ ہمارے علماء اکرام کیوں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار نہیں ہے آن لائن, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک موضوع پر ٹک کر بات نہیں کرتے. تو دیکھیں آپ کے علماء کرام اگر آنا چاہتے ہیں نا تو اس کا وہ اپنے شرائط بتا دیں, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ اپنا ہم سالس رکھیں گے. اصرار کیا ہے اپنے سالس کے پاس شرائط ہوں گے نا, سالس جو ماڈریٹ کرے گا, میں نے بہت ٹائم رکھے گا, اس موضوع پہ بات کرنے, اس موضوع سے خارج نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. وہ جو لڑکا آپ کی بات کر رہے ہیں وہ لڑکا آیا تھا, وہ خود مختلف موضوعات کو چڑھ رہا تھا, مختلف حدیث کا اس نے ذکر کیا, تو میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے ایک موضوع پہ نہیں ٹکا ہوں, وہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی سوء فہم ہے, آپ کی سمجھ کی کمزوری ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے 5-10 موضوعات کو چڑھا تو میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا. اب میرے استاد محترم نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے, وہ اگلے ہفتے اس شرط پر آپ کے ساتھ خلافت کے موضوع پر مناظرہ کریں گے. اگر آپ نے میرے ایک دلیل کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دے دیا, یہ غلط بات ہے. تو اگلے ہفتے اگر اس نے بہانہ نہیں کرنا ہے نا, یہ فلان سوال کا جواب دے تو پھر ہم مناظرہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے مناظرہ نہیں کرنا ہے. صاف صاف کہہ دیں مناظرہ نہیں کرنا ہے نا, اداکاری نہ کرو, اداکاری نہ کرو. وہ میری ذمہ داری ہے ان کو یہاں لے کر آنا, وہ میری ذمہ داری ہے. میں نے بہت اصرار کیا پہلے ہی سے, اس کے بعد ہی اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ مناظرہ نہیں کرنے والا آدمی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جو مناظرہ نہیں کرتا وہ اس طرح کی شرطیں لگاتا ہے. اس نے مناظرہ کرنا ہے نا خلافت پر, ابو بکر عمر کے اسلام وغیرہ وغیرہ پر, وہ ادھر آئے گا, وہ ادھر بھائی وہ شرائط اپنا ذکر کرے گا, میں شرائط کے مانیں گے وہ یا نہیں مانیں گے, بھائی بات ہے کہ نا, یا ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم شرائط کے لیے بہت ہی ڈیل دیتے ہیں. اب یہ بات کہنا کہ تم میرے سوال کا جواب دے دو پھر میں آ جاؤں گا, تو اس کا مطلب یہ جو بھی ہم سوال کا جواب دیتے ہیں وہ کہتا ہے تم نے غلط دیا. اس کا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے سوال جواب صحیح دیا, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی لازمی بات ہے, آپ نے بھاگنا ہے, آپ نے فرار کرنا ہے. آپ نے تو تسلیم نہیں کرنا کہ میں نے جواب صحیح دیا. جائے جتنا میں اچھا سوال جواب کا جواب دے دوں, ابھی کہیں گے کہ بھائی اس آدمی نے غلط جواب دی. تو الحمدللہ آپ کے شیخ جس کو علامہ مولانا وغیرہ کے آپ القاب دے رہا نا, اس نے ابھی ہی سے اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ ہم سے مناظرہ کرنے والا آدمی نہیں ہے. جی سر. سنجیدگی سے گفتگو کر سکتے ہیں, کی پاس کر سکتے, دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے صحیح جواب دیا. ہم نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کی آواز رک رہی ہے, آپ پہ کبھی تاری ہے. آپ اپنے علامہ کو بولیں بغیر شرط کے ادھر آ جاؤ, مناظرے کے شروط رکھنا ہے تو رکھ دو, اس طرح کی شرط کے فلان سوال کے جواب دو گے تو میں مناظرہ کروں گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے, کیونکہ جو بھی ہم جواب دیں گے وہ کہے گا جواب غلط ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. یا نہیں ہے جی, آپ شرائط کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں, صرف اور صرف انہوں نے یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے جواب کیا دیا ہے, آپ نے ہمیں سیٹسفائی کیا ہے یا نہیں کیا, یہ نہیں دیکھنا انہوں نے. صرف آپ کی سنجیدگی دیکھنی ہے. جی, خلافت کے موضوع پر ہمارا آج
बहस होगा। उसके जब आपके उस्ताद आ रहे हैं आपके सामने तो रखना आप क्या चाहता हूं। बहस करेंगे? उस्ताद जब उसके इसी मौजू शागिर्द पे से ही आप बात मुनाज़रा नहीं कर करेंगे ना, सकते, तो वो क्यों आएंगे अपना कीमती टाइम जाया करेंगे? आप जब उनके और शागिर्द से ही बात नहीं कर सकते। और भाई जब आपके उस्ताद खिलाफ, मैं अब बात नहीं करता क्योंकि मेरी आवाज़ वापस आ रही। जब आपके उस्ताद खिलाफत के मौजू पे मुझसे मुनाज़रा करने आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो आप अपने उस्ताद का इंतजार करें, हम भी आपके उस्ताद का इंतजार करेंगे, ठीक है ना? वो एक शर्त पर आएंगे ना, जब हाँ? आप मुझसे मुनाज़रा कर सकेंगे, वो एक शर्त पर आएंगे यहाँ पर। अगर आपने मुझसे मुनाज़रा कर लिया ठीक है। संजीदगी के साथ, आपसे तब पहले आएंगे मुनाज़रा वो। हो चुका है, आपको पहले हम शिकस्त दे चुके हैं कई नहीं, दफा, अब ठीक है ना? कई दफा आपको शिकस्त दे चुके आपकी हैं शिकस्त हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बिल्कुल पर शिकस्त तो वो सब आपकी लोग जानते हैं, अब सब लोगों खामों को का आप याद है। टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वो तो आप तो कभी टाइम तस्लीम नहीं ज़ाया कर करेंगे रहे कि हैं आपको आप। आपको ये शिकस्त तो हुई है, भागने लेकिन की- लोग जानते हैं आपको शिकस्त हुई भागने है, की बात है ना, ठीक है ना? ये भागने भाई। की बात है। भाग क्यों रहे हैं आप? मैं भाग नहीं भाग रहा, क्यों रहे हैं? आपके उस्ताद शुरू करें- भाग शुरू चुके करें तो हैं, मुनाज़रा। आपके उस्ताद भाग चुके हैं, आपके करें ना। उस्ताद ने भागने का इतराफ मुनाज़रा और शुरू- ऐलान कर लिया है, ठीक है ना? मुनाज़रा शुरू कहते हैं करें मेरे ना सवाल आप। के जवाब दे दो फिर मैं अच्छा, मुनाज़रा सुने- करूंगा। आप कहते हो इसके सुने साथ आप- मुनाज़रा करोगे तो शराइत- मैं शराइत मुनाज़रा सुने। करूंगा। नहीं भाई, आपके आप उस्ताद शराइत ने जब सुनेंगे कहा आप? है हम आपको उनका एहतराम करेंगे, शागिर्द के साथ मुनाज़रा नहीं करेंगे, ठीक है ना? आओ उस्ताद को लेके आओ, उस्ताद को लेके आओ, आप सुने, या फिर आप झूठ कह रहे हैं ना, शराइत सुने आप। उस्ताद ने ये बोला ही नहीं है, आप झूठ कह रहे हैं। अब शराइत कोई सुना आदमी आप ऐसा है पसंद भी, करेंगे आप? बिलाल रिजवी ऐसे किसी भाई परचून वाले को तुमने मौलाना बना दिया ये तो भागने की बात हुई ना। टोपी लगा के, ठीक है ना? कह दो यार उस्ताद है। मैं क्या जान लूं कि वो आखिर उस्ताद है या नहीं? आपने हाँ? आपने मुझे देखा है और आप पर कप कपी तारी हो गई है, ठीक है? आप पर कप कपी तारी हो गई है और आप भागना चाहते हैं। वो तो मेरे यही बस एक मुस्कुराहट बहाना से आपके जाहिर है पास, कि और मैं कुछ कब भी कपा नहीं रहा हूँ है। नहीं कब कपा रहा हूँ, अगर कब कपी आपने किसका नाम है, इंटरनेट पर सर्च करूँ कब कपी किसकी लकब है, ठीक मुनाज़रा है? शुरू करें ना, मुनाज़रा शुरू करें। अब टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? ये तो भागने वाली बात हुई ना। नहीं, अगर आपके जिसका उस्ताद मतलब आ रहे होता है हैं वही भागता है। तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। आ रहे हैं नहीं आ रहे वो? आप मुझे देखकर भाग रहे हैं ना, आप मुझे देखकर भाग तो रहे हैं। मैं आपसे ये तो गुफ्तगू सबको करने पता लगा है। था, तो आपने कहा आपके उस्ताद आ रहे हैं, और उस्ताद जब एक आ रहे हैं शर्त तो आपसे क्या बनाएंगे। मैं अगर मुनाज़रा आपने करना? मुझसे मैं आपको उस्ताद से मुनाज़रा मुनाज़रा, कर आपको तो लिया। पहले इधर बात हो चुकी है ना आपसे। एक शर्त पर आएंगे, उन्होंने एक शर्त रखी है। क्या शर्त नहीं, है? उन्होंने एक शर्त, आपने मुझे देखकर आपके मजहब को कब कभी तारी हो गई है, अब आप भागना चाहते हैं। उसका शर्त क्या है वो भाई? एक शर्त पर आ रहे हैं। वो शर्त वो क्या है ये उसका? कि आप पहले मुझसे मुनाज़रा करेंगे, पहले खिलाफत के मौजू पर। अच्छा, और वो किस मौजू पे मुनाज़रा करेंगे? जी हाँ, वो किस मौजू पे मुनाज़रा खिलाफत के करेंगे? मौजू पर करेंगे। खिलाफत के ये मौजू क्या पर। बात हुई भाई? वही जो दलाल आप देंगे उसकी ना, मर्जी है ना। आपसे बेहतर तो वो देंगे। नहीं, मैं एक दलील दूंगा, एक दलील वो दूंगा, दलाल जो आपसे बेहतर तो वो देंगे ना। अपने उस्ताद को लेके आओ बेटे, कब कभी साहब जाओ, ये तुमने ड्रामाबाजी आप बंद मुझसे करो, भाग क्यों तुम्हें रहे हैं? बोलने की जरूरत ही नहीं जनाब है। वाला। ओ भाई, तुम्हें ये सिफारिश लाने की जरूरत नहीं है आप भाग क्यों कि रहे हैं? आप भाग कि क्यों भाई रहे हैं? मुझसे नहीं, भागो मत, आप मुनाज़रा शुरू तुम करो। मुझसे मुनाज़रा करो ताकि अगर मैं अपने तुम्हारे उस्ताद को मजहब लेकर, में जुर्रत तुम है, वैसे भी कह जरा देते ना बराबर कि मैं खिलाफत पे आपसे बात करूं, मैं आपसे अगर बात कर लेता। तुम्हारे मजहब में जुर्रत है। मुझे ये ड्रामा बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है ना। तुम्हारे उस्ताद ने अगर मुनाज़रा करना होता ना वो खुद आ जाता। झूठों पर अल्लाह वो ताला भी की अगर लानत वो है। अगर जब अब उसने कह दिया झूठों कि पर मैं अल्लाह ताला खिलाफत की के लानत मौजू पे है। मुनाज़रा करना और चाहता सच हूं, तो पर मैं आपसे यकीन फिर न मैं आपसे करने गुफ्तगू वाले नहीं पर करूंगा भी अल्लाह खिलाफत ताला के की मौजू पे। लानत है। मैं इंतजार करता हूं आपके उस्ताद साहब आ जाएं। तो आप भाग ठीक है रहे ना? हैं ना। नहीं नहीं, आएंगे वो, जब मैं तक आपको उस्ताद का नहीं मुंतज़िर हूं। मुनाज़रा, वो नहीं आएंगे। नहीं आ रहे? आप भाग रहे हैं ना। मैंने कहा अब हमारे उलमा इकराम मैंने आपके कहा चैनल पर भागे ना। आने पर राजी हो और गए भाई हैं। अगर उस्ताद और आ आप रहे हैं तो आप दोनों इकट्ठे आ जाओ, चलो अगले हफ्ते दोनों इकट्ठे आ जाओ। उलमा इकराम को आपने चैलेंज किए और उन्होंने चैलेंज कबूल किए, ठीक है। अब आप भाग रहे हैं। वो कैसे ये चैलेंज सुनकर कबूल किया? कि हमारे उलमा कैसे इकराम चैलेंज आपके कबूल चैनल पर किया? आ रहे हैं। क्या अगर ये कह रहे सुनकर पहले मेरे आपको शागिर्द से कबूल मुनाज़रा हो करो, गई है। तुम भी पहले मेरा भी शर्त है, तुम पहले मेरे शागिर्द से मुनाज़रा करो, मेरा भी शर्त है। मेरे शागिर्दों नहीं, के आपने- बहुत सारे आपने तो सबको यूट्यूब चैलेंज चैनल किया है, ना। किसी यूट्यूब चैनल में जब मेरे शागिर्द से तुम मुनाज़रा आपने करो, मेरा भी यही आपने शर्त सबको है, चैलेंज तुम मेरे किया। शागिर्द से पहले लिहाजा मुनाज़रा करो आप फिर मुझसे आपने- मुनाज़रा कर लें, ठीक है ना? सही है? ये तो भागने वाली बात हुई ना। नहीं ये तो तुम भागने अगर वाली रख बात दो हुई वही है। शर्त तो भागने वाली नहीं है, मैं रख दूं तो भागने वाली है। जरूरत है ना, मजहब में जरूरत है कब तुम्हारे, कभी हमारे ओ उलमा भाई इकराम तुझे आ इस रहे हैं ड्रामे आपके की चैनल जरूरत पर। ही नहीं थी, ये ड्रामा नहीं। मचा दिया इसने। उन्होंने कहा है बस झूठों छोड़ पर दो वो अल्लाह शेख ताला को की लेकर लानत है। यार, कब कभी चला जा, तुझे ये जरूरत ही नहीं थी भाई, तुझे ऐसा ड्रामे की। सलाम।